Auntie Liu 又来了。今天 Auntie Liu 要做什么，你知道吗？Bagi apa dah? Itu Kerisik, bukan? urap-urap lah macam. Urap-urap. Kalau Malaysia, orang Malaysia cakap kerisik. Kerisik, urap-urap kalau Indonesia. 你看他们的话，urap-urap. Urap-urap. Auntie 有做过一次，你知道吗？Saya pernah buat sekali kan, rasanya lain macam. Sebab saya mau cepat. Kalau you lambat-lambat, itu pasal dia wangi. 从那一天开始我做不像他，我就不做了。现在嘎嘎要回去安迪叫嘎嘎快点做一个 video 给大家分享先。本来每天他一直拖，你知道就係叫做屎急至嚟揾屎坑咯，係咪？Oke, mari kita cakap dulu. Ini kelapa. Tadi kita kata berapa dah? 370 ya. 70 ya. Tapi ini besar ya. 你看这个是370 gram， 但是很大力。嘎嘎他去挑的，他去挑大力的。辣椒，cili besar 3条。daun pulut limau 4片，它是这样子的，很香的。然后这个是lengkuas 南姜一点点 ，jigol 沙姜一点点 ，kunyit 比这两个多一点。安迪，这样我们很难的嘞，大概我的小手指这样。安迪，我哪里知道你的手指几大？自己去量自己的手指，可以的，差一点点不会差的。这个嘞，你看，安迪你干脆量不用，kunyit lengkuas jigol。Ini yang cikur itu yang ini. Oh ini cikur. Angkuas yang ini. 就这样 ，OK。bawang putih 246lah， 大概6粒啊。tak payah bawang kecil dah。他又没有用小通仔的哦。OK， 我也教过你们怎样爆香的belacan收起来，大概是1茶匙半，1 sudu setengah kecil ya。asam jawa 1茶匙 ，1 teaspoon。garam secukup rasa， 一点点的盐 ，very important。gula Melaka， 没有 gula Melaka 就用这个蔗糖或者是黄糖或者是红糖，千万不要用白糖，不好吃的啊。这样你又有白糖，一些还要用啦。Okay? Saya cakap mesti mau guna Melaka ataupun gula merah ya tak? Okey, begini aja, senang. 就这样咯。Ini semua tumbuk. Ini tumbuk juga. Okey, ini pun mau tumbuk。我跟你们讲过ambil daun saja， 这个枝不要，因为这个枝它会苦，因为你要中嘛，中会把这个的苦汁弄出来。Tom yum 他们就整个放下去，因为这一个的汁它不会受影响嘛，那个味道不会出来，sebab dia baik kan。OK， kita tumbuk ya， 全部拿来中碎你要 blend 也是可以啦，你喜欢啦，但是 blend 差一点点啦，味道还是无所谓，还是很香的。最重要要很会炒。Suka lah yang mau blend ya blend boleh. Yalah, tapi tumbuk enak lah ya. Saya kata apa tau, sebab selalu kakak buat, saya malas mau belajar. Habis ini kali you sudah mau buat, cepat-cepat buat video, nanti dah balik dah. Tapi you tak ada, saya pun malas mau buat lah. Sebab budak dia orang bukannya pandai makan. Cuma saya yang suka. Saya lah, kawan saya lah. Apa lagi? Mau taruh? Berapa itu? Kecil-kecil ya, pedas. 全部要中碎哦。今天好像我们讲话是小声这样哦。讲太小声。我们要大声一点。kita taruh bawah。来，第一个你们讲种的时候刚才那个asam jawa它是没有种子，是一种膏，它有种子，但是我把种子拿出来了。然后你种到最后的时候，你才放椰糖。为什么？因为椰糖它有一个粘稠度甜，不然你会很难种。你种到幼了，你才来放椰糖下去种。全部放完了的，盐也全部放完了的就这样了。来，我有tak panas pun tak apa ya. Tak apa. Sebab kelapa ada minyak， 不是热都无所谓的。因为安迪每天讲说要热锅才可以下，但是因为冷锅我也下，为什么？因为这个椰是有油脂的安迪起初以为要这个爆香才来放这个，没有哦。全部一起放完它 ，sekaligus semua masuk aja。hambalang 在老黑，看到吗？辣椒也没有炒香的哦，为什么呢？因为还要炒这个很久的慢火，慢慢炒，炒到它香香。ini bagaimana？ taruh belakang， 这边还有是不是？放椰捞咯。对。刚刚讲要放2汤匙的油，现在才放3这个速度。你看到吗？很黄了刚才是不黄的，因为那个黄姜
然后这边和安迪放了椰渣下去洗这个中行。Api lagi besar lagi. Cuma kecil ya. Sederhana. OK， 放了下去了，你感觉到热了哦，就中火就好了。你看它的颜色很漂亮。你看啊，它炒到啊，这个还湿很重啊，还要炒到很轻为止。Apa dah? Boleh lah. Takut kurang masin ya? Kurang manis apa kurang masin? Masin kurang sedikit. Manis cukup, banyak manis. 还是要试吃的啊，你看。哦，安迪忘记讲这个 crazy 拿来做什么？它就是马来人的 salad， 就是马来人的沙律啊。我们归老就吃放 mayonnaise 啦 ，Thousand Island 啊这些咯。华人就有华人的蘸酱咯，吃那个青菜。ulam，这个是马来人的，他们的蘸酱，他们放去那个菜生的菜啊，就这样子拿来吃。还有一个吃法，那天哦，安迪有一次做了给 Mary， 我就忘记了这一回事。那天他又拿粽子来给我吃哦，他讲你識咗嗰個ulam嘅好食嘅，我好中意食馬拉飯嘅，他跟我這樣講。然後 Mary 就講說，哎呦真係好食啊！嗰日你俾我就係咩？我有俾過你咩？我唔記得啦。他就有你俾咗我係咪？我攞翻嚟俾我媽嚟先。你知我媽點樣整？我媽蒸嗰個糯米飯啊，哇攞嚟拿嚟蘸那個糯米啊，啊蘸點嗰個糯米啊，喲真係好食喎！你做到真係好食。我講係啊，我識煮我都唔知攞嚟浸糯米食嗬，攞嚟點糯米食。他讲他拿来点糯米吃，真的好食。我讲是啊，那天我给他一个嘛，所以我就知道，我想还是做了我就蒸糯米沾吃，给你们看，又可以放青菜，又可以沾糯米来吃 ，OK？ kalau itu pulut kita masak sama santan ke tak santan? Masak sama santan. Santan enak ya. Sebab Mary kata dia makan dengan pulut, tapi kita tak pernah makan dengan pulut. Oh， 因为为什么你知道吗？我做的上次是放虾米的。拿来剪那个香蕉叶啊，烤糯米饭呐tapi dengan itu lain kan? Apa? Yang dulu gitu buat itu balut lain, itu lain kan? Tapi rasanya pun agak lebih kurang juga, cuma ini manis gitu. 小火炒啊，小火啊，来炒了7分钟了哦，然后没有说很干没有啦 ，OK 咯，这样就好了。那是小火炒啊，小火炒。他讲呢，因为有一次他炒一个很干的，他讲那个干的呢就是配白米饭吃，这个是乌拉要配青菜吃的，搞定。然后今天用这个锅，他讲他不要吃，他也喜欢用我这个锅，这个锅很好炒。dah， 也不敢kering sangat， setengah kering了的，大概7分钟啦炒了，手都酸。看啊，水滚。我放1茶匙的盐下去，为什么呢？给它比较轻，那个菜不会黄。我先穿汤，长豆水滚啊。其实你不要穿汤，你要吃生的也是可以。一些人就接受不了嘛，你就穿汤它一下啊。但是通常长豆是有穿汤啦啊，有一些菜就没有穿汤。哎，穿汤一下，熟了咯，就可以了，不用说熟的很熟的，半生熟就可以。Tadi tauge ada cuci dah? Sudah. 啊，豆芽就不可以穿烫很久哦，豆芽要很快的哦，因为豆芽是可以生吃，但是你穿烫的太久，它熟过头就不好吃，它就没有了那个脆口。跟饺子的，你要什么菜都可以的哈，没有关系的。你要穿烫，你不要吃，你要吃生生你就不要穿烫。好像包菜可以不用穿烫，但是安迪比较喜欢它穿烫，烫一下罢了啦，啊。Sekejap juga ya. OK， 你放下去呀，咔咔刷，等它的水滚。包菜的话 ，OK， 我们等它滚啊。安迪给你看这一个啊，tempeh， 切薄薄，大脆肠，你看。然后这个是，apa dah pudi ni， 薄荷叶，就不用穿烫了的。然后这个是 Raja Ulam， 一种马来人的叶啊。Raja Ulam 嘛，你们去 Google search 啊，OK， 水滚了，好了，拿起来。安迪是做很多样菜给你们看，其实不用这样啊，大概有4、5样。如果你们要做翁菜也是可以的哈。印尼人啊，这个是爪哇菜来的哈，不是马来人啊，腌制于爪哇的啊，所以叫乌拉。最 special 的这个是什么叶呢？木薯叶，木薯叶的上面的那个芯啊，然后拿来底。然后啊，它很苦的啊，但是就是一些人喜欢它的苦味，这个一定要穿烫。
这个要穿烫很久啊，因为它有苦味。Ini nak lama ya tak? Seberapa lama? 20 menit. 20 minit啊，大概要20分钟。啊 ，OK， 我们就等20分钟啊。好，来，现在哈、安迪给你们看为什么叫 urap。urap itu maknanya semua kasih tahu. Semua kasih taruh Urap. urap. Kalau orang Malaysia kepanggilnya kerabu. Kerabu. Saya ini banyak sayur kan. Kalau di Indonesia 3 saja ya. Biasanya Indonesia pun kadang banyak sayur apapun ditaruh. Biasanya perkawinan kenduri mesti ada ya. Mesti kenduri mesti ada ini kalau bikin rumah kah, sunat kah. Oh, sunat 你知道是什么吗？就是马来人要跟那个跟那个脚脚，他们就会有一个聚会宴会吃饭哦，所以他们就会有kenduri，就是吃饭哦。全羊咁啦啊，就他们一定有这一个菜的。入伙、结婚、办喜事，他们都一定有的这一个。Orang beranak ini hari, lepas itu kasih kenduri ini macam lah. Oh, okey. Tapi tak kira berapa hari lah beranak. Berapa hari. Okey. Tapi saya 40 sini hari pun ada 40 hari. Ini macam. Tapi taklah begitu banyak, mesti ada kubis. Ada kubis, ada daun ubi. Ya, nanti tadi you cakap rebus 20 minit kan? Saya rebus 10 minit aja. Lagipun saya sudah cakap salah. Saya makan kan, saya ingatkan pahit. 我以为是苦跟你们讲。Hari itu saya makan pahit ialah daun papaya. Daun papaya, daun pisang. 我也吃的香蕉。yang ini ialah daun ubi kayu. 木薯的叶子的上面，安哥讲可以吃的咩？安迪就给他看，安迪本来要去采的，给安哥拍我的，但是不要，等一下安迪又发飙了，李子柒上身了又来，不要啦。OK， sekarang kita urap ya. Ini kan toyang, mana? Toge sikit, ubi kayu sikit. Ini kacang botol, sefangto, kacang panjang, daun raja muda, raja ulam, kubis, tau chai, pudini. Pudini taruh atas lagi baik ya. Nanti sikit taruh atas lah. Tempe taruh atas ya. Tempe pun urap juga. Urap juga. Taruh atas memang sikit lah. Nanti taruh atas sikit cantik-cantik lah ya. 今天安迪穿手套为什么你知道吗？因为你要把它弄到它很渗透，所以怕等一下很不雅观。但是因为安迪也要送给朋友吃哈。所以不可以用我的手了哈。Nak berapa banyak？ 这个呢，几多呢？是你们自己喜欢的。sampai terasa sedap lah。有些人喜欢这个东东，你不是放多多咯啊？要渗透，begitu urap ya tak panggil。inilah urap lah。这个就是马来人的沙拉。kurang ya, masuk lah. Mari. Ini hari tak dapat makan lah, itulah saya panggil you guna you punya kuali, you tak mau dengar. Apa ya? 因为他每天都有弄的，kakak selalu buat。然后他弄他弄多，他放在一个罐子里面，放在雪柜里面。如果他炒干干的话呢，3、4天都不会坏的，在外面。然后我跟他讲，不需要，你放去雪柜啦。cukup ya? Rasa lama macam ini. Inilah orang Melayu, orang Jawa punya salad lah. Kalau orang putih tu dia salad, dia semua pakai sos ya tak? 有没有姜汁什么都没有？没有，就这个里面已经有，里面有很多料了嘛，还有阿三椒。我也跟嘎嘎讲，要不要放一点点花生碎下去啊？很好吃。他讲不可以，不好吃的。urap， kalau suka makan nasi Melayu tu sedap lah。baby 起来了，这么快啊？cukup tak？ cukup。nanti kasih tabur-tabur sikit-sikit。OK。yang lauk dia yang。tapi kacang panjang tak cukup banyak. Kalau kacang panjang banyak kan nampak cantik. 然后嘞，戴手套嘞，还一点怕口罩，怕弄个出酸气啊。讲完一句啦，就是要干净啦。cantik tak? Cantik. Cantik lah. Dah lah, cantik lah tak? Beginilah makan. 这样就没有了。这样就可以吃了。你看马来人的就好像他们要满月搬家、入伙，什么都要用到哦。我urap了，我就直接吃给你们看啦。安迪拿一点，吃给你们看。哟，当然是好吃啦，不用讲了 ，salad 哦。要像那些韩国的妈妈一样，他们做那些泡菜啊，做那些野菜的时候啊，他们也是这样弄啊，然后就拿来吃，好吃到不得了。真的很好吃哦！来，要学韩国的妈妈这样喂那孩子吃，喂老公吃这样啊。来，安哥吃。韩国人是这样的吗？安哥吃的很好吃的，听到吗？好吃啊！
点贝更好吃，我没有想到有放点贝更好吃。以前我吃的时候没有放点贝，后来今天看赶着去买，因为我一些菜没有啊。其实3、4样是够了的哈。安迪这边的菜太多了，你们可以选几样。但是typical 的话呢，就一定有这个木薯的心、木薯的叶、豆芽一定有，和这个包菜一定有，还有空心菜。这个薄荷叶很香，再配上咸蛋、三八不拉酱、煎干木鱼，还要什么锅鱼翅鲍鱼。来，哥再吃一口啊！就是这样，韩国的妈妈酱煨茶，好吃啊！不错。那个椰炒蛋很好吃哦，这个可以做刀刀收起来，喜欢就弄小的来吃，就这样咯。你们做，咖酱波豆很好吃，还有点贝很好吃哦。这个薄荷啊，拿来煮3杯鸡的，你会吃的咯。很好吃，全部生的，生的全部，很有口感哦。有一个香茅味是吗？是香茅啊，就那个布丁尼咯，这个咯，这个薄荷咯。它有柠檬叶味道。有柠檬味啊？没有啊，就这个嘞。那个狸猫饶狸猫啊，没有啊？哦，那炒的时候在这个里面。哦，你都厉害啊，知道啊。是 OK 啊。吃的 OK 啦，因为你没有吃过哈。可是那个菜不会讲。苦不会讲很深啊，不会哦，像那种好像深到有一种像吃草的那种味道啊，不会，因为有味道的嘞，好像长豆这样我就拿来穿汤咯，包菜我穿汤，豆芽我也穿汤咯，其他这些 salad 这些布丁尼这些可以吃生的我就没有咯，那个四方豆我就有穿汤咯这样咯，哦，我以为这些也是生的，没有一些我就拿来穿汤，好吃哦，越咬越香哦，那个薄荷。啊，如果没有放薄荷，应该没有那么好的味道，缺少了，没有，他不管的，你没有薄荷你就放其他的菜叶也是可以的。还有一个乌兰，还有一种叶更香更好吃，我买不到 NSK 最近我去买不到，不懂是不是因为 MCO 啊？本来我看到我以为我会吃不惯，你会吃不惯啊？有我很喜欢吃的，我可以吃很多的。OK 哦。哎，拍了那就。哦，我要分给 Mary 哦 ，Mary 很会吃马来菜的，是 BB 丢不厉害吃马来菜，因为 BB 丢跟你一样嘛，在华人的村里面长大的。我是不是那个哪些可拉布会有？啊，有可拉布也是这样，也是这个料来的，但是我觉得它的还好吃过可拉布，它很会炒，所以我怕它做回了我不会做，做到不像它味道，因为我做过一次嘛，后来我吃到它的更好吃哦。后来我就叫他叫我用我的手来炒，还是差那个味道哦，可能还没有到70岁吧。係咁嘅 ，OK， 好啦 ，Thank you。Udah ke belum, bos? Ambil minyak itu hari itu goreng ayam punya kan? Yang mana satu goreng ayam? Tak sedap nanti. OK 了 ，OK。要炒很久啊，停一下。哎，你关机了先啊。Stop， 你在问我中过吗？我爱美呀，我戴这个头裤啊，哇，痛到我要死，还戴2个，哇，它这样压住你了，痛到你啊，简直是要2孔啊！我今天就是不要戴布就戴铁了，哇，痛到我，看按住那个血道。忍住该煮的时候，哎呦，痛到我，忍住啊，越忍越痛。干它晒 ，spring 死了，弄扁。要上来点。一点点。给别看。谢谢大家，记得按赞哦，开小铃铛哦。要这样子啊。